नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आपण जदि कौनसी स्त्री सह सीधा सड़क संभोग संपर्क स्थापन करने अक्षम अछंती तेबे आज ए क्षुद्र भिडियो रे प्रदत्त परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रियाटी को गोटे थर प्रयोग करके देखंतु सेही स्त्रीटी ता तरफुर ही आपन को प्रपोज करने आरंभ करिवो एवं संभोग क्रियार समस्त बाध्यबाधकता ता तरफुर ही घटिबो। आपनकर एई परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया रे कोनसी मंत्र तत्वर आश्रय नवा पे नाही किंबा कोनसी भारी सामग्री को एकजुट करने नहीं। यह एभली शक्तिशाली भाव में कार्य करिथाए। कौनसी मध्य स्त्री जे कि आपनकर पाख मारू नहीं, आपनकर ता सह बाह्यत संपर्क थिला बेले अंततः ता सह संभोग संपर्क स्थापन होई पारु नाही किंबा से भली नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क से आबद्ध होई पारु नाही। देखिबे से स्त्रीटी आपनको दिन राति झुरिया पे लागिबो। आपनकर कथा तार सदा सर्वदा मने पड़िबो। दिनर समस्त आनंदता एवं रात्रिर निद्रा तार आपण ही हजिया लगिबो। से प्रत्येक मुहूर्त आपण व्यतिव्यस्त हम, चलचंचल हम। प्रत्येक क्षेत्र में आपण मुह ही ता पाखरे दृश्यमान हम एवं यही मन पड़ा ता पाखरे एभली प्राबल्य हम बेलू बेल जद्वारा कि से आपण पाखक आसवाई मजबूर हो पड़ो एवं ता तरफ ही से आपन को समस्त प्रपोजाल रखिबो। आपन सह एक नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क रे प्रथम से आबद्ध होबो एवं तार परवर्ती पर्याय रे से आपन सह संभोग संपर्क स्थापन पई प्रस्ताव रखिबो। तेबे एई परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रियाटी जे आपनकर कोनसी स्त्री सह संभोग संपर्क किंबा नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क क्षेत्र सीमित ताहा नुहे, बरं एक जदि पारिवारिक विशृंखला क्षेत्र में आपण प्रयोग करती जेउटिकी पितामाता संतान मानक मध्य कौनसी न कौनसी वाद विसंवाद डिस्प्यूट कारण से दूरत्व व्यवधान रोचे। भाई भाउजंकर मेल खाऊना, दाम्पत्य जीवन अशांतिमय होउची, गृह रे शांति आदौ नहीं, अशांतिर वातावरण हेतु गृहटी नष्ट समान परिणत होउची। घरे पशिला बेलू आपन को चिड़चिड़ विरक्त लगुच। एभली स्थले आपण परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया माध्यम कौनसी मध्य व्यक्ति विशेष को जे कि घरे बेसी विशृंखला सृष्टि करचंती ताको आपण तंत्रोक्त वशीभूत करी गृह रे शांति फेरे आनी परिबे। सेही व्यक्ति आपनकर कथा को निश्चित भाव में मानिबो। आपनकर गृह रे प्राधान्य विस्तार हबो एवं गृहटी आपनकर स्वर्ग समान गृह रे परिणत हबो, जद्वारा कि सदा सर्वदा शांति विराजमान करिवो एवं गृहर आर्थिक प्रगति निश्चित भाव में संभव हो पारिबो। अथवा जदि आपण माने यही परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रियाटी को आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर पाखरे प्रयोग करती, आपण जदि कोनसी सरकारी संस्था हो किंबा बेसरकारी संस्था हो कोठी भी चाकरी करिसेंती, आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फोर रे कार्य करूनाहांती, देखिए यही परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया माध्यम रे से उपरिस्थ ऑफिसर जनक आपनकर हाथ मुठार रहिबे। आपनकर चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को जोगै देबे एवं आपनकर ऊपर कार्यभार मध्य लोड करेबे नाही। एपरिकी आपन को जदि कर्मचारी महल जो माने फ्रेंड्स कलेग्स अछंती सेमानक पाख जदि आपन परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रियाटी को प्रयोग करती तेबे सेमानक तरफ आपन यथोचित साहाय्य पाइकरी आपन निजको धन्य करि परिबे। एपरिकी ए परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया माध्यम कौनसी मध्य अजात शत्रु जे कि मुष्टिमेय आपन को सबले घांटी चकोटी पकाउची, आपन जीवन को विपन्न करुची, आपन को आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षयक्षति पहुंचाउची, से भली मुष्टिमेय अजात शत्रु जिते मध्य शक्तिशाली होइताउ एई परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया माध्यम से एभली भाव में आपण पाखे नतमस्तक रहिबो, एभली भाव में संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो, जद्वारा कि तार कौनसी मध्य शत्रुता गुण आपण पाखे प्रकाश पाइबो नाही एवं से आपनक सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो। एवं यही परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया माध्यम आपण सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौनसी नारी पुरुष को अख्तियार करी आपण सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में एभली प्रगति आणिबे, एभली मान सम्मान अधिकारी हेबे, जद्वारा कि आपण जीवन में अनेक किछि कल्याणकर कार्य को साधित करि परिबे। एही परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रिया जहाँकि खूब सहज एवं सरल, कौनसी जटिल मंत्र तत्वर विधान नहीं, जटिल सामग्री आवश्यक नहीं, एक सूक्ष्म विधि माध्यम एही परोक्ष तंत्रोक्त समूहीन क्रियाटी को संगठित कराउताए। केवल भिडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत बुझीगले यह जे कहीं खूब सहजरे संभव करी बहुत किछि आश्चर्यकर घटना घटई पारे। यार संपूर्ण वृत्तांत जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सबको आपण मैंने सर्वदूर देखिक
କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ହେବ, ଦିନର ଭୋକ ମରିଯିବ, ରାତିର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁ ତା ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ମୃତି ବହୁଳ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଉପନୀତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁର ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ତା ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମୁଖ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ହିଁ ଘଟିବ। ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାକୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେବଳ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ, କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଭିତରେ ବେଶୀ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଅମାନିଆ ହେଉଛି, ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ନାନାଦି ବିଭ୍ରାଟ ଜନ୍ମାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇକରି ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରତ୍ୱ ରହୁଛି, ଏହି ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନାବିଳ ମମତ୍ୱ, ଏକ ସ୍ନେହପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ନର୍କ ସମାନ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଗୃହରେ ପରିଣତ କରିହେବ ଯଦି ଏହି ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲା, ତେବେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ନିଜର କର୍ମବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ, ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇ ପାରିବେ ଅଥବା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତିମାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ତାର ଶତ୍ରୁତା କବଳରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ନତମସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏହି ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ କି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିରବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପରୋକ୍ଷ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଅତର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପୁଟଲି ବଣିଆ ପନ୍ସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅତର ବିକନ୍ତି, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଗୋଲାପ ଅତରକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବାର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଅତର ଶିଶିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ତଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ତକିଆ ତଳେ ହେଉ ତା ତଳେ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣମାନ ଆପଣ ସେଇଠି କେବଳ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ସେଭଳି ପ୍ରାବଲ୍ୟରୁ ପ୍ରାବଲ୍ୟତର ହେବ, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହି ତିନି ଗୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ମନେ କହିକି ଶୋଇଯିବାର ଅଛି। ବଶ୍ୟମ୍ 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 ବରାଣ୍ଡାକେ ଦେଉଛି ବ ତାଲବେଶ ଝିଅ ଫଳା ମ ହଳନ୍ତ ବଶ୍ୟମ୍ 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 ଏଭଳି ତିନିଥର କହିକି ଆପଣ ସେଠି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଅତରଟିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ତଳେ କିମ୍ବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏନର୍ଜାଇଜ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଶକ୍ତିକୃତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଅତରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗେଇକରି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ ପଦେ ଦିପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଘଟିବ। ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ
एवं आपणकर प्रत्येक कार्य को करि चलिबे एवं जेतेबेले आपणकर तांको सह दर्शन होउची मन मने बश्यम 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 एही शब्दटी को बारंबार मानसिक भाव में दोहराउथिबे जद्वारा कि परोक्ष तंत्रोक्त समयनी क्रियार जो उत्कर्षता जो शक्तिशाली परिप्रकाशता ता सुंदर भाव में घटी चलिबो एवं सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपण पाखरे संपूर्ण वश्यता स्वीकार करेंगे। आपण माने एही क्रियाटी को जेबेठारु आरंभ करेंगे ताकू गणी गणी करी 7 दिन पर्यंत करंतु चमत्कार से 7 दिन मध्य ही संगठित हबो एवं सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपण पाखरे चिरवश्यता स्वीकार करिवो। वीडियो भल लागुथिले लाइक करिया पई भूलिबे नाही, सांगसाथी महल रे शेयर करिया पई मध्ये भूलिबे नाही। वीडियो क्षुद्र परिसर मध्यरु मते एटी आज विदाय दियंतु। पुणी आपण सह देखा हबो आउ एई भली एक शिक्षणीय वीडियो रे। से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपारु भले थांतु रहूची। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भग भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।